আচ্ছা, এটা আবার কি ধরনের আর কি বলো তো? আন্ডার রুট আরসিবি সকলে বুঝতে না পারো, কিন্তু ভিডিওটা দেখো, ভিডিও লাগাই। एक बच्चा लिख रहा है अंडर रूट आर सी बी इक्वल्स टू थाला। थाला यानी थाला तो सबको पता ही है, थाला फॉर द रीजन। ये क्या लिख दिया भाई, अंडर रूट आर सी बी थाला के बराबर है। ये क्या है, थाला, थाला मतलब 7, तो ये तो 7 होगा, ये तो 7 होगा। बट ये अंडर रूट आर सी बी क्या है? अंडर रूट आर सी बी 7 के बराबर कैसे? अंडर रूट आर सी बी 7 के बराबर कैसे बेटा? क्योंकि आरसीबी का लोएस्ट टोटल 49 है। यानी यानी अंडर रूट 49 जो कि होता है 7 यानी थाला फॉर द रीजन। নিশ্চয়ই ভিডিওটা দেখছো, কিতা কইছে। মাঠ পর্যন্ত ঠিক আছে, ফিল্ড পর্যন্ত ঠিক আছে, আরসিবি তালা করে রিজন 749 এই সেই। তখন আরসিবি আর তালাফরের রিজন কি তখন ম্যাচও বানিয়ে ঢুকাই দিতে হবে? এটা কোন ধরনের কি? তারা মনে কথা কষ্ট লাগে না? আরসিবি তারা এমনি কত দুঃখের মাঝে আছে, 18 বছর তপস্যা করে এক ললিপপ পাইছে, তাও আবার 49 কো। এখন আবার তোমরা গুছাই দিলে আন্ডারউড আরসিবি, এটা আবার কি ধরনের মজা? আবার ইকুয়াল টু দিলে যায় তালা, তালা মানে 7। এই কামটা কোন মহাশয় করছে?